नमस्कार बंधुरा मिष्टि किचेने सबाइके स्वागत। आजके रेसिपि काकड़ा कषा। प्रथमे आमी कड़ाईटा बसिए नेब। कड़ाई गरम होले परिमाण मतो सर्षेर तेल दिए देब। एबार ओई तेलेर मध्य 1 चामच लवण और हाफ चामच हलुद दिए मिशिए देब। तारपर परिष्कार करे धुए रखा काकड़ागुलो तेलेर मध्य दिए देब। एबार काकड़ागुलो नाड़ाचाड़ा करे नेब। काकड़ागुली भालो करे भाजा हये गेछे, एबार तुले नेब। ওই তেলে আবার একটু সরষের তেল দিয়ে দেব। তেল গরম হয়ে গেলে একটা তেজপাতা আর কেটে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দেব। পেঁয়াজগুলো অল্প একটু ভাজা হয়ে গেলে এবার কেটে রাখা আলু দিয়ে দেব। आलू और पेঁয়াজ नाड़ाचाड़ा करे भेजे नेब। एबार 1 चामच लवण दिए देब। लवणटा दिले आलूटा ताड़ाताड़ी भाजा हो जाबे। तारपर 1 चामच रसुन और 1 चामच आदा बाटा दिए भालोभाबे नाड़ाचाड़ा करे नेब। एबार 1 चामच जिरार गुड़ो और 1 चामच धनेर गुड़ो दिए देब। तारपर परिमाण मतो हलुद दिए देब। एरपर बेटे राखा शुकनो लंका दिए भालोभाबे एबार नेड़ेचेड़े कषिए नेब। कषानो हये गेछे, एबार पेस्ट करे राखा 1 बाटी टमेटो दिए देब। टमेटो देওয়ার পর এবার ভালোভাবে সবগুলো কষিয়ে নেব। কষানোর পর যখন তেল ছেড়ে যাবে তখন ভেজে রাখা কাঁকড়াগুলো দিয়ে দেব। এবার ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে জল দিয়ে দেব। এবার 10-12 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব। 10-12 মিনিট পর ঢাকাটা খুলে দেখে নিতে হবে আমাদের কাঁকড়া কষা রেডি হয়েছে নাকি। তারপর শাহি গরম মশলা দিয়ে দিলাম। এভাবে রেডি হয়ে গেল আমাদের কাঁকড়া কষা। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল।